meron nyo tayo na ulit na sticker na. And then, lagyan natin dito sa basta papel, guys. Nakakalit na yung nails ko, guys, kasi hindi ako makapost. Nails ko sa vlog ko, gano'n. Then, akong araw na wala na vlog. So, yun lang kung marami na to. Wait lang. Guys, natapos ko na. I-over nyo na lang to. Comment na lang kayo. Hasta over 20. Hasta lang yun. Over 20. So, ano nyo to? I-rate nyo. Sila lahat. So, maganda ba? O hindi? I-rate nyo. I-rate nyo naman. Ako, si Ate Shamira. 8 na, 9 na. So, i-ano nyo lang nito. I-rate nyo lang hanggang 20, guys. I-rate nyo lang. Comment kayo kung may mag-part 2 na. Kung gusto nyo may part 2. Part 2 na. Pero sa akin to, kakaisa. Kanya to. So, hindi ko pwede magamit. Kasi sa kanya yun eh. So, i-rate ko na to hanggang 20. Comment down below.